Halo semuanya, balik lagi bareng gue Ejot dan langsung aja kita mulai ke gameplaynya. Dan di video sebelumnya kita si Atreus ini berhasil memkill seseorang dan itu dia bikin hati kecilnya itu sedikit bersalah lah ya, mungkin karena dia pertama kali ngelakuin hal itu. Dan ya, tapi didikan Kratos itu keras banget pokoknya. Gelapkan hati kamu lah gitu. Jadi jangan sampai kita punya perasaan untuk kayak jangan membunuh kayak gitu-gitulah pokoknya. Dan di video sebelumnya juga kita berhasil nemu seseorang yang lagi ngobrol, namanya itu Brok. Nah, Brok ini siapa? Mari kita cari tahu sekarang. Ya, kemarin kita terakhir di sini pokoknya tentang si Atreus yang tiba-tiba galau. Sekarang kita dapat, mari kita lanjut. Ayo Cil, jangan galau we. Listen to me. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. Nah, tidak boleh The road ahead berempati is katanya. long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. Nah, oke, kata si Kratos barusan, kita tuh harus jadi seorang pejuang, jadi jangan terlalu banyak berempati lah katanya. Jadi kalau pejuang itu kita benar-benar ngegelapin hati, mau dia orang sekalipun, kalau itu musuh ya udah kita harus tetap melakukannya. Jadi benar-benar kita harus menjadi seorang pejuang yang gelap hati. Nah, ini si Brok nih. Siapa sih ini? Makin dekat. What Oh, you ini. waiting for? Come on already! Let's go! Apa sih? Sok cerita. Can't get this slow-eyed cocklump to cross the bridge. Ya, tidak Because menyeberang. she's scared of something in the trees over there. There's what now? Takut apa? Apakah kita harus ngecek? Father, throw your axe at those trees on the other side of the bridge. The ones with the white trunks. Yang berbatang warna putih yang ini. Apa yang ini? Coba. Trust me just this once. Please. Yang ini, putih ini. Coba ya. Lah. Apaan? You were right. Oh, benar. Hey, you must be smart or something, boy. You're a boy, aren't you? Ha! She have a name? I don't know. Rude bastard ain't ever asked mine, so ain't ever asked hers. Ha! What's yours? Brock. Brok. Vera Logan. Oh, nurut loh. Say, you're not gonna believe me, but that axe you got, Ya, kenapa dengan kapak? it was me what made her. Me and my brother. Was one of our best. So don't let nobody else go work on her except for us two. Ya. You gotta handle her special, or she'll wreck beyond fixing. Ya. Siap. I can enhance her for you right now if it so pleases you, son of a bitch. Boleh atuh. So what say you? Kalau mau di-upgrade Alright. mah. I do not believe you. Come, boy. There's a rune in the shape of a fork under the grip. Garpu. No, digger beat ya, Doomber. That was our brand, my brother and me, before we split. I got half of it right here, see? Look, you want I should upgrade her or not? Ya, gas atau kertas. Very well. Nah, ya, baiklah. I expect an improvement. Di sini nih upgrade-nya. So, where's the other half of the brand? All my dumb brothers got it. But I got all the talent. Look, Nah, yuk kita upgrade. what'll it be?
Tamatan di toko Dwarven. Dari sini kamu dapat meningkatkan peralatan yang sudah kamu miliki. Oke. Brock telah memberimu Frozen Flame, sumber daya langka. Kita bisa meningkatkan Strength, Running, Defense. Oke, L3. Ini mencet apa lagi, Cok? Oh. Running attack damage dapat ditingkatkan dengan meningkatkan running. Ya. Oh. Running attack cooldown dapat dikurangi dengan peningkatan cooldown. Ya. Oke. Skip. Intinya kita harus ningkatin doang kan. Nah, kayak gini. Peningkatan Leviathan Axe berhasil. Skill baru kita jadi type skill. Kapaknya sekarang berada di level 2, temukan Frozen Flame lainnya untuk meningkatkan lebih lanjut. Oke, jadi kita punya misi baru atau grinding biar senjata-senjata si Kratos ini makin kuat. Tekan ini untuk membuka menu craft. Oke. Chest armor. Jelek kan? Defense 10, strength, defense 40. Ini ada strength-nya, ini kagak ada tuh, cuma defense doang. Nah, yang ini unggul di strength, tapi luck ini minus 4. Bagusan yang ini atuh. Atreus armor coba. Yeah, boy. Gak ada yang itu bandingkan. Kuning ya. Explosive weakness, item shoot enemies in air attack increase damage. Explosive weakness enemy cooked by Atreus will attack increase damage. Atreus will sometimes win. Gue nggak tahu lagi yang bagus yang mana. Nanti aja deh. What else? Coba ini. Leviathan Axe. Oh udah ini udah tadi. Talon dulu. Make you something? Ya udah tingkatin. Joy. Tingkatan talon. Senjata itu penting. Walaupun itu gue kagak ngerti harus ngapain. Oh dari hack silver ya dipakainya. Oke. Well, don't look now, but our friends who were hiding in the trees are back for more. Go on, give that axe a twirl. Coba kapak. Got room for me behind there? As long as you don't break them. See what my touch sprung? Adequate. You know what's adequate? Oh iya bisa muter ya. Footworks. You different shit. Jepret ya. Kena. Gila. Mantap. Hey, your paws can kill. You gonna learn to do that too? Ya, I'm not sure. This road. harus. It leads to the mountain. Should put you in the right direction, sure. Want to see my wares again? Daganganmu nanti aja deh. Brock, Fuck else you need? how come your brother's got half your brand? Cause I ain't in a working relationship with that footlicker no more. I Cuma wasn't obrolan about to biasa let ya. him use it without me, and he likewise. Only thing to do was split the brand 50-50 down the middle. Guess that was the last thing we saw eye to eye on. What? You want a hug? Hit the road. Ya ini pergi. Sorry. Bentar, gua harus kemana? Kiri, kanan, sana. Map. Toko. Gerakan zoom setelan keluar.
perjalanan. Toko. Perjalanan ke kanan. Ke sini. Ke sini nih. Bentar, cek. Yap, mungkin. Gue nggak tahu lagi anjing. Di mapnya itu gak jelas banget. Gak ada petunjuk-petunjuknya segala. Ini kita ke bawah. Bisa. Aw, I didn't even see this here. Ini mah tempat yang tadi. Bukan berarti. Kalau kanan. Ini apaan? Nothing. Ini apa? Mungkin yang tadi, yang saat si Kratos lempar kapak mungkin ya. Dan kata si Brok juga, dia ada saudara satu lagi yang cukup handal katanya. Dan dia membagi dua 50-50 brandnya itu atau si apa namanya ya, logo lah. Ada chest dong. Oh, apa itu? Mata Odin 5. Berarti kalau ada suara gituan itu adalah mata Odin, oke? Dan kita harus mencari kelimanya. Oh ya, gua udah kesini. Dan kalau ke bawah itu ke. Bentar ya, kita cek dulu. You left me to fight alone. I did. People are one thing. Everything else you fight. Until I say stop or we are dead. Understand? You pull your weight or we go home. I understand. Good then. Menurut sekarang si Atreus. Wait, we're back here again. Ya. Salah. Ayo balik deh. Lumayan dapat item doang. Cia. Gila, perjalanan ke atas ini makin panjang ya. Dan obrolannya makin menarik. Seiring mengalir gamenya, ceritanya juga makin dalam. Dan itu makin repot juga buat gue ngeliatinnya. Tapi nggak apa-apa gue. It was nice meeting you, Brock. I'll be thinking of a name for your beast. How about I name her fucking Gratitude? Hey, fucking Gratitude, come over here. I like it. Fucking great. Nama yang bagus itu. Hey, what's your hinds in there? That place can bust you up real good. Udah lah. Sebenarnya selesai. Cuekin aja baku papa itu mah. Dan gue penasaran loh, si Atreus ini kayak ngerti binatang gitu. Bukan ngerti binatang, kayak bahasa binatang gitu lah. I think we can go through here. Yakin nih? This way. Yakin nih? Gak akan dijepit kan? Atreus? Udah masuk ke Atreus? Woi. Oh monyet. Ayo Atreus. Bentar, gua di luar dulu. Ayo. Oh, kirain langsung nutup itu. That looks inviting. Ya, itu. Cara dapetinnya dari mana? Dari sini. Mungkin. Atau bukan? Itu itemnya lumayan tuh. Oh, dari sini guys. Nah. Yes, item. Jangan lewatkan item sedikit pun. Oke. Sebab kalau gue lewatin nanti ngulangnya jauh. Ngulang grindingnya itu jauh banget. Harus motor lagi lah, harus
Ya pokoknya muter-muter lah. Ada yang terjadi. Nah, gila, teka-tekinya gampang banget ini mah tuh. Ayo. Wait there. What? Anjing. Tidak kena. Nah, bakal udah ahli. Bakal ahli, ayo. Trot. Beres. Salah, bos, lain kalinya tuh. Monyet sih ya. Nah, kita finishing lebih cepat. Oh, mirip tong dirinya tuh kadir. Oh. Jangan deket ranjau, sakit kok. I think you got it. Lu kagak bantu anjing cil. Minimal bantu lah dari jauh. Gua kotak malah ke tempat yang lain. Terlalu keduluan. Mundur dulu. Ya. Majuan sini anjing. Nah, tengah dong. Padahal gue bisa cara curang loh, tapi gue kagak kepikiran. Atreus, follow me. Maksud gue cara curang tuh gue kembali dulu terus segitiga gitu loh, nanti si monster-monsternya itu remuk sama ginian. Nah, item. Ini ada kotak. Namun di sini ada itunya apa? Angka tuh nomornya. Ada dong. Ini susah nih. Ini ada lagi nih. Mungkin dua. Waduh. Gua di sini deh. It's sinking back down. Nah. Bentaran. Now, boy. Coming. Wah, gua pengen cari itu gimana? Item. Bisa. Ih. Wasn't sure we're gonna get out of there. Trust I will not let us die. Bentaran. Nah. Nih satu nih. Satu lagi di sini gue lihat tadi. Tuh. Satu lagi di mana satu lagi? Ini. Caranya? Coba ya, langsung. Enggak dong. Mutar. Coba yuk, mutar yuk. Item lagi, lumayan. Turun atau ini mah coy. Jangan turun. Kita pikirkan cara lain. Nah, bisa. Nice banget. Ini kan iya tuh. Tunggu yuk. Item. Gila coy, gua udah paham banget teka-tekinya. Legendary, kamu telah melakukan 1 dari 3 horn. Diperlukan untuk meningkatkan rage. Tuh. Berarti yang si ngamuknya itu ya? Ya kan? Harusnya.
Reggie itu yang ngamuk-ngamuknya kan? This way. Apa itu? Hey, that could be valuable. The Face of Magic, artefak baru satu dari. Banyak banget sih yang harus gua cari coy. Vaksin. Tapi kok ada suara angsa ya? Never been this close to the mountain before. Looks so big. Wish Mom was here to see it. Ya. Dalam dah ceritanya. Pegang aja, pegang. Pegang Kratos. Dia ragu-ragu loh. Come, boy. Game ini benar-benar mengajarkan kita arti dari perjalanan seorang ayah dan anak. Ooh, good find. Belajar lah. Ngomong ini apaan? Enggak ada apa-apa. Yuk, kenapa tadi lu manggil-manggil ya? Hey, look at that. Ya, What is it? Boy. Look, there are runes written along the side. di sepanjang sisinya. Ini yang ini. Coba yuk. What does it say? As we are, Seperti We kita, two, kita berdua, we three. kita bertiga. as I alone can never be. A riddle? Maybe there's a clue around here. Mungkin. Coba yuk. Teka-teki lagi, teka-teki. Excel, Pak. Coba yuk. Sambil kita nyari teka-teki di sini. Katanya mungkin Seems like maybe those rings should be turning. cincin. Oh, ini. Coba. The rings are turning. Come back down. Kayaknya gue harus tembak deh. Oh, dari dekat. Coba dari dekat. Coba ya, dari dekat ya. Nah, loh, yang itu gimana? Oh, mungkin disejajarin, mungkin. Bentar. Nunggu kan tulisan yang pas, bukan. Setahu gue yang pagar itu. Coba. Nah, I sip. think that part's right. Tinggal atasnya ya. Yang ini ya. Bentaran. Nah, bentar lagi kita lepas, bentar lagi. Dan go. That's it. I see runes. Run. Boy, what do those runes say? Oh, it says Dia katakan apa? family. Keluarga. That's not a clue. It's the answer. What I alone can never be. Right? Use your knife and trace the runes into the sand. Really? Kinslow. Something happened. Pintar loh Atreus. Gua kira dia beban doang dia. Arti dari kata-kata dan apa jawabannya dia tahu. Ya. Tuh ada Atreus. I'm happy Bukan. we met Brock, but I'm happier we're leaving this place. It is behind us now. Ngomong ini apaan? There's something up there. Nah, di atas. Kali. Atau dia atas apaan sih? Di sini. Siapa terus mana? Loh. Duh. Nah. Kata lu di atas mana atas itu?
Bocah ngapain lah? Ciang. Lu makin gila di situ, Ciang. Boy, these tracks. Jejak apa itu? A boar, maybe? Hutan. Not sure, but I'll find it. Go. Tuh. It is important for a warrior to keep his skills sharp. Betul. Cuma sekarang si Atreus nih baru jalan beberapa langkah lah ya. Belum nyampe seharian. Dia udah makin pinter loh. Mungkin ajaran bapaknya ini mantap. Here we go. Watch out, Kok bisa? Berarti gua nggak bisa main jarak jauh lagi dong. Awas. Dia kebakar dong. Ayo, ade. Udah. Dan. Oh jadi lu yang dari tadi nyerang gua. Gua mau menjohan ah. Panas. Ini tembak. Salah nembak Atreus. Almost ready. Jadinya ini. Sumpah ngeselin. Ngeselin parah tuh. Ngeselin. Wah, sumpah nih musuhnya ngeselin banget. Wow. Susah. Awas. Susah nih, Brenda Daudi susah nih. Kayaknya gue emang harus jarak dekat, tapi gue takut digeprek. Nah lo marah dia, marah. Stay out of his way, boy. Haha. Kita cicil aja dari jauh. Wow, gua lihat item tuh. Awas. Dikit lagi. Nah, nice banget ayo. Kita finishing. Gila, gua udah makin pintar sama lawannya. Wow, jadi sambal gesek anjir. Capek ya? I'm out of breath. Ya, sama terus. Heavy running attack. Oke. Ini apa Om? Capek ya. Sungguh melelahkan. Dan gue ngeliat item, tapi sebelum itu gue mau cek dulu. Here. What does it say? The runes symbolize the three Norns.
Nornir. The fates. No good comes from them. Okay. We can open the Bisa. chest now. Iya, gue harus fokus banget loh pencet-pencetnya. Sorry banget gue sekarang jarang ngomong. Sorry banget. Jadi makin bingung gue harus ngobrolin apa. Kelemahan YouTuber atau jadi konten kreator kayak rekaman gini tuh ya topik permasalahannya. Ya kan kalau misalkan streaming mungkin streamer-streamer gitu kan bisa sekalian ngobrol sama penontonnya. Nah kalau misalkan rekaman kayak gini bingung, obrolan tuh harus kita yang buat, terus gimana cara ngalir, pokoknya benar-benar pintar-pintarnya kita lah. Dan gua jujur I wish apa Mom ya, were here. sedikit kagum lah sama panutan gua si Miao Auk tuh. Nah dia bisa ngobrol lancar, terus nggak kehabisan ide obrolan lah di tiap rekamannya itu. Nah gue kagum banget dan gue terinspirasi dari dia sih, rekaman upload game story sambil ngobrol gini walaupun bukan streaming ya. Semoga gue bisa sampai kayak panutan gue dah, semoga aja ya. Dan kayaknya itu cukup lumayan sulit sih buat hampir apa ya, bisa menyamai lah gitu, atau bukannya menyamai ya, itu kayak kejauhan sih menurut gua, tapi bisa lah gitu berprogres kayak New. Semoga dia, dan ya mungkin perjalanan itu cukup lumayan panjang, tapi gue berharap bisa sih seperti YouTuber idola gua. Boy, Boy, so ngobrol boy, ngobrol. Oh, Ngobrol, ceritain. interesting. I may want to write that down. Hah? Penanda pengetahuan baru ditemukan. Maksudnya? Virus. Gue kagak ngerti bahasa Inggris lagi anjing. Wah. Lah, gua baru tahu bisa langsung gini. Ntar, skill. Yes. Kapak. Hold R2. Kalau di hold bisa buku. Kalau ini press segitiga. Lumayan sih buat gua suka yang baling-baling gini. Kalau lari R1 gitu doang. Kalau ini kalau semakin lama mungkin semakin ada buku-bukunya mungkin ya. Kalau ini gitu doang. Gitu doang. Mungkin ini sih. Jujur ini penting. Udah. Anjir SP-nya langsung habis, cok. Dan ini nanti. Wow, bahkan si Atreus juga butuh gua upgrade. Dan ini Atreus kan yang gua bisa upgrade cuma ini doang. Wah, mantap, bisa nge-stun. Mantap. Armor. Nah ini nih, ini pengen gua bukan weapon. Nah ini ya. Nah gue pengen pakai yang ini nih, katanya ini bagus katanya ya. Terus yang bagus itu yang sialnya itu agak panjang gitu, warna merah, katanya itu lebih bagus. Nanti kita coba. Ini bisa. Oh bisa. Unlock by pressing R2 after the initial slam.
Ya, berarti gini langsung. Salah. Ini. Itu unlimited kah? Oh enggak dong. Jadi ada waktunya gitu. Ya udah, ayo. Susah banget. Ya udah, jalan lain ayo, jalan lain. Ayo Atreus, jangan lama-lama. Pencet. Nah, gitu. Nanti aja. Pokoknya guys, kalau misalkan ada obrolan-obrolan I yang hear your animal ahead. kelewat, Knew it was a boar. mohon maaf. Dan kalau misalkan kalian mungkin notice obrolan penting yang gue lewati, boleh kalian ceritain juga atau koreksi juga, boleh banget, biar kita makin tahu kabarnya. Dan gue juga nggak ketinggalan walaupun gue mainin ya. Dan katanya ada hewan di depan sini. Nah, hewan apa itu? Semoga bukan boss fight, please. Babi sih, harusnya babi itu nggak segalak itu kan. Nah, ayo belajar lagi mana? Shoot when you're ready. Remember, draw to your chest. The wild boar's hide is thick. Coba yuk. Oh, gua loh. L2 tuh fokus. Kotak nembak. But I hit it, didn't I? I did what you said and it looked like it bounced off. Could the boar be magical? Apa? What do you think? It looked weirder than any boar I've ever seen. Get after it then. Ya, seenggaknya kita nggak dimarahin sama si Kratos ya. Itu kan yang ngendalin gua tuh. Dan Atreus, to me! I'm coming. bentar, terus anjir gua nyari item dulu. Stay alert. One of those people? Something else. Mata Odin udah 2. Ini tempat apa lagi ini? Coba yuk, turun yuk. Wah, tempat cukup menarik. Item. Some of the bodies are those weird dead things. Nggak tahu dah. Ini bisa dihancurin. Ada yang bisa dihancurin? Iyalah. Kratos sang bedah rumah. There's Draugr here too. They must have been fighting. Draugr di mana? Di depan sana kah? Bentar. Gue mau nyari item dulu bentaran. Ini di dalam, oke ada. Nice banget, health silver. Terus ada apa lagi di sini? Itu ada chest bukan? Malah roboh anjing. Oh, di belakang. Nah. Topeng. More of those. Oke. Yuk. Mari kita lanjut. Mungkin lanjut, mungkin gua keliling. Oh, let's go. Oh, anjing ngiri. Yuk, gue bisa ngeras kena anjing. Item. Not bad, right? Ya, Show me more focus. ya terus tiba-tiba teriak, gue lagi nyari item, kaget anjing. Look, it's squeezed under that pillar. Pilar. Sebentar. Oke, aman ya. Yuk, lanjut. Si Atreus harus belajar olahraga nih biar bisa angkat-angkat batu kayak gini. Coba yuk. Kedua kalinya. Elbow up, Siku ke steady hand, atas. relax. Accuracy over speed.
Nah itu bisa. Yes! Berarti tadi cuman gue yang bodoh anjing. Udah 40 menit lagi. Pisaunya aja tuh. Ya game ini tuh sebenarnya kalau direkam gini cukup lumayan, Boy, ada bagus ada enggaknya sih. Paling enak sih live ya, bisa sambil ngobrol juga. boy! Where are you? Hurry, father! Bentar Atreus, bentar. I found him! Bentar Atreus. Hurry! Bentar Atreus. Gue nyari item dulu. Di saat-saat seperti ini gue nyari item anjing ini. Oh, gak ada apa-apa. Loh. Harusnya di... Loh, Wait for me, boy! Father, over here! kok gue jadi nyasar gini ya? Atreus! Kok gue jadi nyasar gini ya? Sumpah gara-gara item anjing gue jadi nyasar. What did you do? I'm sorry. Atreus! Ini cutscene ya, ini cutscene tuh. Gue nggak tahu ini cutscene. Oh, udah menyempit nih. We didn't know he belonged to anyone. Siapa tuh? He doesn't. He's my friend. Gue bikin panik Boy doang was anjing. following my command. Then help fix this. Hold here, please. Hold, I said. He's losing blood. The last of his kind in all the realm, and you shoot him. You needed food? Target practice. Target practice. I'm Dimarahin kah? so sorry. Keep that pressure on. The blame is mine. I should have kept a closer eye. Will he die? I will not let him. You, the arrow cut a tideway inside him. Find both ends and hold them tightly. Seketika jadi dokter dong. Start with the left side. Grab it and hold. Dua. Now the right Tekan side. kanan. Hold it tight. Good. Now pull them together. Line them up. So now. Wow. Kenapa tuh? You're a witch. I can't finish the healing here. My home is just beyond the trees there. You will carry him. He must not die. Ya pokoknya ini babi ini tuh adalah Seem stable temannya and si calm penyihir for ini now. ya. Greythaw. Gila kekuatannya cok. This way. Bener-bener dari penyihir. Ikuti penyihir yuk. Tiba-tiba gendong babi dong. Penasaran banget nih gue sih penyihirnya tuh siapa dan That bow's a little big for you, isn't it? My mother made it for me. apakah dia Said baik? I'd grow into it. I've never seen you in these woods. Ya, She must miss you being away from home. She's dead. We're taking her ashes to the highest peak in the realms. Ashes? It was her last wish. Boy, I'm sorry for your loss. tapi cukup baik sih penyihir ini kayaknya ya. Melihat obrolannya itu kayak dia tenang, berempati, bahkan rela We're here. menolong You live in a temannya si tree? hewan ini. Not in it. Below it. Keren deh. Emily! Look! Apa ini cok? It's alright. Apa ini anjir? Kura-kura? Kura-kura. Sumpah ini banyak rusa juga. Is he friendly? boy. I promise you, he's safe. Lihat nih guys, anjir. He won't hurt anyone. Gak gigit kan? Oh ini sekedar caplok doang ini mah. Dah. Ini cutscene.
Quickly. Ngamuk. Jadiin babi guling aja bang. Place him on the stave there. Keep him still. Oke. You live alone? It's better this way. Yeah, my father doesn't like people either. Boy, Well, you don't. Hold him still before he hurts himself. Ini jujur banget anjing. Good. Easy. Rest now. I need 2 more things. Fresh red root grows just behind the house. Can you pull a cluster? what else? I know you're a god. Not of this realm, but there's no mistaking it. Wah, He doesn't know, does he? About your true nature? Or his own? That is none of your concern. The gods of these realms don't take kindly to outsiders, trust me. I know. When they find you, and they will, they'll make things difficult. The boy will want answers. That will be my problem. Whatever you're hiding, you cannot protect him forever. But you're right. Doesn't concern me. I also need lamb's cress. Do you mind? It's a white petal flower in my garden. Just a handful. Fine. Lamb's cress. dia nurut loh. Padahal dia emosi awalnya. Ya pokoknya intinya si penyihir ini nih, dia tahu tentang si Kratos ini yang berasal dari dunia yang lain lah, bukan dari tempat ini gitu loh. Dan dia juga tahu bahwa si Kratos ini belum cerita tentang masa lalunya ini ke anaknya. Makanya sampai sekarang dia tutup-tutupin terus, dan si penyihir ini The bilang, lamb's cress, please. Time is oh critical. iya, gue dimarahin dong. Gue dimarahin katanya kelamaan. Oke, yuk kita cari. Ya intinya, tadi gue sampai mana ya? Wah gue lupa ya, baru bentar bang. Pokoknya masa lalu Kratos ini belum bisa diceritakan ke si Atreus lah gitu, masih jadi topik rahasia. Kemana? Di sini. I like her. I mean, she lives under a turtle. You are too open with her. We do not know if she can be trusted. She hasn't tried to kill us. Yet. Ya salah nggak salah sih, percaya sama orang tuh boleh, tapi jangan terlalu benar-benar percaya ya. Kadang kalau terbuka banget tuh bisa bikin apa ya, nusuk lah gitulah. Gue bingung gitu mau jelasinnya. Pokoknya kalau gampang percaya itu gampang dibohongin juga, nanti dimanfaatin aja. Tapi ngomong-ngomong ini kemana gua? Tadi disuruh nyari sesuatu tapi gue bingung apaan yang gue cari anjing. Pokoknya di belakang aja bilangnya. Apaan yang gue cari? Krembles gitulah kata dia. Oh ini. Yuk ambil lagi. Satu doang. Yes. Kembali ke Atreus. Siap. Atreus. Bentar. Oh itu. Ya ampun dia narik gituan dong. Ya susah banget dinarik. Would this help? I dropped it? When you were chasing the animal. What's wrong with me? If I lost it, then... You did lose it. I'll take better care of it from now on. Ya jagalah. Jangan ceroboh. Oke, saatnya kita kembali, dan waktu juga udah 50 menit mungkin ini cutscene-nya. Habis cutscene ini kita udahan. Yuk masuk.
Anjing buku pantunya cok, santai santai santai. Oh, exactly what I need. Oh. Tiba-tiba loh. So he's gonna live? Yes. Then we are leaving. Wait. Not without thanks. You want solitude? This mark will hide you from those who might make your journey difficult. Yang membuat kita sulit. Luina. Dia baik banget tuh. Padahal kita baru kenal. Luina. Hemele. Wow. There's a shortcut below the house that leads safely out of these woods. Follow this path down, then head towards daylight. Will we see you again? As much or as little as you like. Now get out of here. Tomboy. Kayaknya si Atlas udah mulai nyaman nih sama si mbak-mbak ini nih. Mungkin dia kayak kangen sosok ibunya mungkin This ya. underground passage should put you back on your path to the mountain. Oke. Just use the boat. Wait, and take this. You can use it to orient yourself and navigate the world. It will always steer you towards your goals. Oke. Nah gini kan enak, ada navigasinya. Anjir, gue bingung arah cok. Sekarang udah ada navigasinya, jadi kalau ada telapak tangan ini tuh, nah itu adalah tujuan kita. Dan N ini gue juga nggak tahu apa ya. Dan ya si penyihir itu cukup lumayan baik, udah membantu kita kayak ngasih apa ya, sedikit bantuan lah gitu ya dari lehernya itu tuh, biar katanya perjalanan kita itu gak cukup sulit dan gak terlalu banyak yang menyerang katanya ya. Jadi pokoknya dipermudah lah, dan kita juga dikasih shortcut buat menuju ke gunung yang kita tuju biar lebih cepat, biar nggak terlalu panjang-panjang banget bukan alur ya, tapi perjalanannya. Dan ya besok mari kita lanjutkan menelusuri lorong ini sampai ke gunung yang mau kita tuju lah gitu ya. Dan ya itu aja dari gua. Jika kalian suka silahkan di like dan komen aja kalau mungkin gua masih banyak kesalahan, entah dari pembawaan atau mungkin gameplay, terus topik pembicaraan juga kalau ada yang kelewat, mohon komen aja. Dan gua minta saran dikoreksi aja gitu ya, kalau tiap ada obrolan yang mungkin kelewat atau kurang jelas boleh dibantu. Dan gitu aja, cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa di next video, bye bye.